देखिए, आज की मीटिंग ने ये बात साबित की कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जितने आपको यहाँ लोग दिखाई पड़े, इसमें प्रोफेसर्स थे, इसमें लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे संजीदा लोग परेशान हो गए कि ये मुल्क जो है ये अब गैर कानूनी हरकतें कर रहा है। ये मुल्क जो है अपने संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ बैठे थे और जो एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि साहब ये मुसलमान दाढ़ी वाले जो हैं वो कर रहे हैं, तो ये बात आज आपकी समझ में आ गई होगी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान को जो तकलीफ या धोखा दिया गया है उसको पूरे हिंदुस्तान के जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये मुसलमान के बहाने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने और उसके हुकूक को छीनने का ये एक साजिश है। एक बात ये प्रोपेगेंडा की जाती है कि साहब हमने बहुत इसको फ़ायदा पहुंचा दिया है, गरीबों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपको मालूम है कि वक्फ जो है ये नहीं, जो डोनेट करता है वो वही करता है जिसकी हैसियत होती है, जो इस काबिल होता है कि अपनी कुछ जायदाद किसी को डोनेट कर सके अपने गरीब भाइयों के लिए। और ये जो गरीब हैं वो बेनिफिशियरी हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा है कि अब गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। गरीब महिलाओं को भी बताया, गरीब महिलाओं को फ़ायदा। भाई इनको पैसे कौन दे रहा है? वक्फ किसने किया है? पैसे वाले ने, राजा ने, महाराजा ने, रईस ने, ख़ानदान वालों ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा अल्लाह के नाम कर दिया और ये कहा कि हमारे गरीब भाई इससे फ़ायदा उठाएंगे। तुम उस जायदाद को छीन कर किसका फ़ायदा करने जा रहे हो? उन गरीबों का जिनको इन लोगों ने दिया था। ये एक सोचने की बात। कह दिया कि महिलाएं आएंगी, महिलाएं तो आज भी हैं, मना किया किसी ने? हाँ, ये ज़रूर कहा था कि नॉमिनेट नहीं होने देंगे, जीत के आओगे। अब तो नॉमिनेट हो रहा है। तो ये जो सब फ्रॉड है। तो फिर आज आगे का प्लान क्या तैयार हुआ? प्लान ये था, हम लोगों का पैगाम ये था कि भाई हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुस्लिम जमातें हैं उसको गैर मुस्लिम संजीदा हिंदू हजरात, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई किस तरह से देख रहे हैं। आज उनके सारे लोगों ने कहा कि ये ज़ाती हुई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, हमारे साथ है, हौसला हमारा बढ़ा है। ये पैगाम हम हर घर घर ले जाएंगे, हर जगह जाएंगे कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, इस मुल्क को तोड़ने का साजिश है और ये हमारी जायदादों को बड़े रईसों के हाथ, अंबानियों के हाथ बेचने की इसका एक साजिश है जिसका पर्दाफाश होगा। तो आंदोलन की कुछ रणनीति बनी? आंदोलन तो देखिए हमेशा रहेगा ही, इसलिए कि अदालत हमारा पहला रिजू है, इसलिए कि अदालत तो हम जाएंगे ही। लेकिन ये ना समझा जाए कि अगर अदालत में ये डिले हो गया तो हम 70 साल बाबरी मस्जिद की तरह इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसका अगर ये डिले होगा तो हमारी तहरीक तो चलेगी ही। हमें अभी भी उम्मीद है कि अदालत हालात को देखते हुए जल्द फैसला करेगी, उम्मीद भी हम कर रहे हैं। और अगर जल्द फैसला हो गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भरोसा रख। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कैसे नहीं रखेंगे अगर अपने इस मुल्क में रहते हैं? लेकिन हमें अब कई ऐसे मसले आए हैं ना जिससे रहा है कि थोड़ा शक पैदा करता है। नहीं, बहुत से मसले ऐसे हैं जिसने मायूस किया है। बाबरी मस्जिद के मसले ने मायूस किया है। बाबरी मस्जिद में जो भी कहा गया हमारी सब बात मानी गई, जजमेंट बदल गया, हमारे खिलाफ चला गया। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जिस पे आपने सुना भी होगा कि हमारे वकील हजरात ने, फजल यूसुफ साहब वगैरह ने जो बयान किया है, सलमान खुर्शीद ने, तो वो कहाँ कोई मसला ही नहीं है कि जहाँ पर हमें इंसाफ न मिले। ये मुमकिन है कि हमें इंसाफ इस बारे न मिले कि अभी उन्होंने कैविएट दायर किया है, उलझ के रह जाए, स्टे न मिले, तो डिले हो सकता है। जिन सेकुलर पार्टी लेकिन इस बार हम मानने वाले नहीं हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की हमारे साथ है
اور وہ سازش سمجھ گئے ہیں. اس لیے ابھی تک ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم لائیں گے, ہندو مسلمان ہوگا, اور مسلمان ہی مسلمان وہاں وہ کرتے رہے پارلیمنٹ میں کہ بھئی ہم دبا لیں گے. لیکن شاید ایسا ہوا نہیں ہے. آپ نے سیکولر پارٹیوں پہ بھی تو بھروسہ کیا تھا نا, وہ نہیں. کون سے سیکولر پارٹیاں؟ نہیں, سیکولر پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا. سیکولر پارٹیوں کے پردے دیکھنا چاہ رہے تھے, ان کے اوپر سے نقابیں اٹھانا چاہ رہے تھے, وہ اٹھ گئی تو اب شامل ہو گیا. بہت سے ڈھونگے تھے, تو ان ڈھونگیوں کو ہم نے اس ایکٹ کے تحت ہمارے سامنے آ گئے. یہ ہمارے لیے یہ بہت سامنے واضح ہو گیا ہے. اور ہم شروع سے سمجھتے تھے کہ یہی ڈھونگیے تھے جنہوں نے 370 پاس کرایا تھا, یہی ڈھونگیے تھے جنہوں نے ٹرپل طلاق پاس کرایا تھا, یہی ڈھونگیے تھے جنہوں نے NRC پاس کرایا تھا. اس وقت راجیہ سبھا میں تو میجارٹی تھی نہیں. تو یہ پھر بھی ایک غلط فہمی لوگوں کو تھی کہ نہیں ہمیں سپورٹ کریں گے, کیونکہ ایک پرسپشن یہ بن گیا کہ اگر آپ کو سیکولر بننا ہے تو ٹوپی پہن لیجئے, روزے افطار کر چلے جائیے, عید ملن کر لیجئے, چولا پہن لیجئے, نماز میں کھڑے ہو جائیے. یہ سب ڈھونگ جو ہیں اس ایکٹ کے بننے کے بعد سب چیز کلیئر ہو گئی ہے. پتہ لگ گیا ہے کہ کون سچ میں ہندوستانی سیکولر ہے اور کون ڈھونگیا ہے. تو وہ سب چیزیں فائدے مند. ادیب صاحب, اتر پردیش میں دیکھا کالی پٹی باندھنے پہ لاکھوں کے نوٹس تھما دیے جاتے ہیں, روز درج کرنے. ہم لوگ اس کے خلاف بھی مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں. اس کے خلاف بالکل کر رہے ہیں, کریں گے, اور تیاری کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بلایا تھا, اتنے ڈر گئے تھے کہ بیچارے آ نہیں رہے تھے پہلے, لیکن اب آ گئے ہیں سامنے. تو اب ہم لوگ ان کے خلاف بھی مقدمہ کریں گے, اس لیے کہ ایسے آدمی کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کن کے پاس حکومت ہے, جن کے اوپر 20-25 مقدمے تھے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں قانون. اپنے مقدمے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیے. وقت تو بدلنے دیجئے, سرکار بدلے گی, یہ سارے مقدمے ان کے بھی کھولے جائیں گے. ان کے بھی بالکل کھولے جائیں گے. کوئی آدمی اپنے مقدمے اپنے ہاتھ سے ختم کر لے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ بھی مرڈر کا مقدمہ, اور بڑی بڑی خطرناک دفعوں کے مقدمے ابھی ہیں. سیاست میں ہمیشہ بدل ہوتا ہے, اور سیاست میں جب بھی بدل ہوگا یہ سب کے سب مقدمے لڑے جائیں گے, کھولے جائیں گے. ایک سوال اور زیادہ ابھی چرچا کا وشے بنا ہوا ہے, لوگ جب بھی آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ مسلمان قوم ڈر گئی, اور مسلمان قوم جب ڈر گئی تو اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. اس بل کے بعد, ایکٹ بننے کے بعد, میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بہتری بھی ہوئی. بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک سوئی ہوئی, ڈری ہوئی, سہمی ہوئی قوم اب جاگنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا. قسمت ہماری یہ ہے کہ ابھی ہندوستان میں بڑی تعداد سیکولر ہندوؤں کی ہے, وہ ہماری اگوائی کریں گے. کیسے دیکھیں گے CA NRC جیسی ترسدی دیکھی ہے دلی میں؟ دیکھیے, NRC اور جو بھی کچھ ہوا, ہندوستان میں پہلا گاندھینین موومنٹ تھا جو عورتوں نے چلایا تھا. امت شاہ نے اس کی ایسی آواز لگائی کہ معلوم ہوا کہ بڑا کوئی کرمنل ایفنٹ ہوا ہے. امت شاہ نے کہا, آج بھی بہت سے آپ کے جرنلسٹ کہتے ہیں کیا NRC کریں گے, کیا شاہین باغ کریں گے. شاہین باغ سے بڑا نان وائلنس گاندھینین موومنٹ ہندوستان نے دیکھا. اب ہم کے جھانسوں میں آنے والے نہیں ہیں. ہم یقینی طور پر گاندھینین طرز پر نان وائلنس موومنٹ گاؤں سے گھر تک کریں گے. کتنا جیل بھیجنا, کتنا مارنا ہے, مار کے دیکھو. اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے اگر واپس نہیں لیا گیا. وہ تو ایک نمونہ تھا, اس سے دہل گئے تھے, اس کے بعد دہلی کے دنگا کرا دیا. ڈر تو پیدا ہوا نا, یہی تو کیا تھا نا. تو اب ہم تیار ہیں نا, ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ ان کو موقع ملے. اور اب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے موومنٹ نہیں ہے. اس ملک میں جو لوگ بھی آئیڈیا آف انڈیا کو بلیو کرتے ہیں, جو لوگ بھی اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, ان سب کی لڑائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں قابض ہو گئے ہیں, ڈکٹیٹر بن گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو روز توڑ رہے ہیں. یہ لڑائی ہے, بہت بڑی لڑائی ہوگی.
सच में हुकूमत होती सच्ची और अगर सच में अदालत इंसाफ करती तो इस आदमी को जेल में पहले होना चाहिए था। अफसोस तो यही है कि अदालत संज्ञान नहीं ले रही है। एक वक्त आएगा कि अदालत को संज्ञान लेना पड़ेगा। सीधी सीधी धमकी दी जा रही, जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा जी, सीधी सीधी धमकी दी जा रही है सर। ये तो बिल्कुल जलियांवाला बाग का मतलब ही वो नहीं जानता, इसलिए कि वो तो उसी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ। जलियांवाला में जो मरे वो हमारे लोग थे, ये अंग्रेजों के दलाल बोल रहे हैं। इनको सबक मिलेगा, वक्त आने दीजिए। लास्ट सवाल है, आप आज के दिन मैसेज क्या देंगे जब आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी मीटिंग हुई है और लोगों को, इतने सभी लोगों को बुलाया गया, क्या कहें? ये हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की थी। हम समझते हैं कि हमें बहुत सुकून मिला है और हमारा हौसला बढ़ा है कि अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहाँ आए, घंटों बैठे, अपने ख्यालात किए और ये कहा कि हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी सक्सेस है और ये सक्सेस हिंदुस्तान की सांझी विरासत की सक्सेस है। दबाव पड़ेगा सरकार? जी, दबाव पड़ेगा सरकार पे? देखिए ये तो हमें नहीं मालूम है सरकार पे ना, क्योंकि जब फासिस्ट फोर्सेस होती हैं आसानी से गलती नहीं छोड़ती, फेंकी जाती, सड़कों पे लाई जाती। वो वक्त आएगा, आपने देखा ना, हिटलर का हश्र देखा, मसूलिनी का देखा, सद्दाम का देखा, ये जितने आपने देखे ये उतरे थोड़े थे, उतारे गए थे। तो वक्त आ गया है, उतारे जाएंगे। एक बात हम कही जा रही है कि मुस्लिम तबका में एक बड़ा तबका है जो कानून के साथ है, इस कानून के साथ है। कौन सा तबका कानून के साथ नहीं रहेगा? जो कानून के साथ नहीं रहेगा वो देश के मुखालिफ आदमी है। हम सब लोग कानून के साथ हैं। हम क्यों बेचैन हैं? क्यों कानून तोड़ा जा रहा है। हम इसलिए बेचैन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जा रहा है। हम उसी की हिफाजत के लिए तो लड़ने जा रहे हैं, कोई नया काम करने थोड़ी जा रहे हैं। मोहम्मद अदीब साहब ने जिस तरह से अपनी बात रखी है कि जिस तरह से वक्फ एक्ट है उससे जो मुसलमानों पे प्रभाव पड़ेगा या सभी जो धर्म के लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे कुछ चीज़ें साबित हो सकती हैं, देखी जा सकती हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में